Centre des urgences, bonjour. Excusez-moi, directeur, je sais plus quoi faire. C'est ma société. Le problème, personne ne nous connaît et nous n'avons aucun moyen de communication. Je comprends, monsieur. Alors, respirez et écoutez bien. Levez-vous et dirigez-vous vers Rouge Immédiat. Avec eux, vous trouverez les meilleurs moyens de communication. Les panneaux publicitaires, les goodies, la signalétique, les banderoles, les kakémonos, la production vidéo et bien plus encore. Rouge Immédiat, modèle d'achat. Téléphone 773 11 11 444 11 11. 344 11 11. Masih pegang orang di Jopar. Washtizi watukufu wa hii Radio Kaz, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ri kusudi ya usiku wa leo rije rifanye mahadisi ya Juka Mafubi husuni mwa bandi ya he mazababi wa he yezi washangilia wezi makatianu walio haruma ilibamba ya juu mahsusu haruma umjonkazi ili rije rifanye mahadisi ya Juka Mafubi husu ya sherehe ya huwe mwezi sita ya Julieti kaunga sherehe wao usiku wa maudu haruma ya sherehe yenu haizo ngabo barua mahsus ikayao siku wa leo wataua kabla rahari jawasuli ya tarehe sita ya huu mwezi wa Juillet waje watoe risala muhimu hiyo haruma ye litangazo la Radio Kazi watukufu mbese hamando nga rijo huzisambabi ya ukaya nga sina takriban wakati mwinji mungono hama siasa jimla iliyo haruma umjonkazi mahsusu ambikaunga shangilia weyezi ikai siu hamna hindu yani leo mrenge azma ngarishelewa unefeti kanzari juwe zabarindi ni leo mrenge azma mjimrungowe anrungu hindini message hindini ndomloni yosu kwa leo mwajuhanza muitekeleze mtukufu bwana Abdullah Shofera mzima miongoni mwa wanachama wa shangilia wa siasa ya Azali wakati huu. Assalamu alaikum. Ama dialio manama shimeji wangu Abdushakuru wazonesa journalist wa Radio Kazi. Amado doka SRC mjonkazi kejaparo lala. Wala kejaparo siuha. Juma ufikiria namna je rijo shida risaidie umwendo ikao al-Imam Ghazali Osman hajuhanza vanu na mahakume yani daila ramba emergence iwaswili. Aminio ukae emergence kena waswili haruma kapitali bai shange bidiyo iwaswili haruma mabavu bal omjonkazi wa uode kina haruma emiji ya Komori ikao nge saidi yao hosonima zila fikra zilona emuwa daula na Azali Asumani jaman leo ukae kawati mtujua surtout si wandikao ngasi haruma mjonkazi ikao ngarjuao ya ukae baada mjonkazi yabunga we boboni ikao anua jokazi archive ngizo yao namna kablia ya 1975 omahalaniyo namna wabayatu wakautretewa izono wikao sisi mjonkazi ngareshele yao hauri somazo hau haina usiku ngarizisio zetabu za kahunda wabayatu nane makukwa hatu he namna radaraoneswa mahala hiyo nane majuma yalo hiyo nano wandu ikao wakawaruma wakaudoa rawa we siha o kapitali ardio wa rawa we hea haruma ezenzia hizo ilika izo dezaka
na zehazi ikao wazungu wakao urumisa nai kabla ya 1975. Alafu baada ya 1975 wandu waje warengo uhuru ngar aminio ya uka usiku wa maudu wa usiku ikao ramana mtiti au ka ngar aminio kwa usiku huo haini maana ikao hasa wasule klasi ya semdwe she usiku huo hasa ngujuo ngu hifadhi abongeri ka ujaban leo rijero nese ya uka usiku wa maudu wa usiku haina maana rekange komori banu rekange harmazensi bal na bal hautsahala maisha ya hao shangar aminio ka haina mwanadamu mkomori ya elewao ya uka ye mkomori ngu amini ya uka usiku wa maudu wa usiku wa furaha wa usiku ikao ngar aminio ya uka kabla ya 1975 raja 1975 wasuilio 2021 ngar aminio ya uka wapuha panku bal ngar jo amini ya uka harumoandu wasaidia harwe mahamengo mine na mirandaru rivumbwa wenu bahi azali asumani hatsanga funvu jinji haruma mkayondo wauka maudu hauleo watike mwana mkomori yajoe shelea yauka vani ikaubidi rudireje haruma ukolo hanongo zinji haukava sahena Mungu amini yulo tajiri nge tajiri katsina ukana vanu wewe kuna ujoheda bahanu fulani au vanu kuna ujoheda bahanu fulani eulo politicien nge politicien haukange haruma demokrasi ngujuo hafanya ze kampani zae hafanya hena namna itoka pia ili ye zila point politique ya lonizo zila point de vue ya lonizo ya johanze komori avance zenongo hizo nguzifana karna ujardo hambo kana erikana hindi ekarja kana hindi shangar aminio ya uka usimbufu amazone siwa nga wandu ikao ngazone sao ya uka eze examen wandu wakaudu wasuli hata klasi hili ambeseyo CCM ya wangar wasulo klasi hili ambeseyo kamono nyumeni wanu haujuzi ye atelier yaka ya himwa daula yaka huidiri yone sahindi doka vanu na mahamisha shi mili ngebidio komori wake ekoli ya doktora ikare kubaliana ukaika komori wasawa suilarma ekoli ya doktoral ya bungar aminio ya uka ripua ngayo zinji na singar aminio walangar tore yao ya uka harume maha mengo mine na sita yamba iwiri baheka mrado anza yangalie Mungu jo amini ya uka umahalani hapu hapa da hubi Mungu jo parisa ya uka umahalani hapu hapa hiyo demanda ikao Colonel Azali Asumani presida wa watu habiri hauka hazonesa ya uka kabja kaya universite yabo leo madam Komori ika sawa sulibaki yabo eka mzazaha ya umabai katina mnambe yabo ba abasazi yabana abonge uloni mnashamba akaumuza mwana edafa ya mahamiri Azali Asumani hajari ntiza universite yabo rikahwelewa yauka baada roho ukolo yauka roharmo ukolo watsina ilmu roharmo ukolo watsina lapital roharmo ukolo watsina za infrastructure ikao zichoribalia Azali Asumani haja hazitianziani za infrastructure hizo ikamrele angalia harmema president Afrika ikaongwa mbole 10 meilleur president Mungu jo parisa uka mengoni mwao ba hizo infrastructure watuzitia ba kamrele angalia harmetare ngujo parisa uka les 10 premiers présidents de l'Afrique ngujo parisa uka wenji harmao watwamba hizo infrastructure watuzianza abonge rikanza rijerone sevan ya uka usiku wa maudu usiku wa furaha wa hatu sonti pia haina mbikao katsuji kubaleka mkomori abonge ambese tujwa ngujo eshi harme hawa shasingar aminio ikaramba mkazi uo mji mengoni mwe miji ya Komori ya siku wa maudu uo siku kangwa haruma furaha abonge kanza shahidi zizo wanrikao ngwabotsi wa Komori ya ukamko mkazi ila arudhi ya Komori abonge kangio arudhi ya Komori arudhi hiyo maudu ngio haruma furaha heni bahani toka wetipia ikamru haelewa ya ukakaja hunda invitation ya weda wajao ndio afeti yonde hali
wandu pia kwa natojwa wasuliao worono wakati ata normali wandu watojwa wasuliao fetuza wasa warambauka corona ngiyo yahungara aminio yauka owenji kwa na uhunda za invitation hizo shahe na mtu naelewe yauka ilera efetivirao kairimra kele tsetele auka tensen warjibiza walisi auka haini zivirao mwensi warabitizao ngasi harmale da holinu kam amini auka ome ngorman wajovita efeti hiyo abangenga riparao hajiku wanrikao kwa jamra za invitation ilera ya hefeti wabaki harumaze nyumba zao harumaze plasi zao ili wasuive efeti nationali harumaze tele wasuive efeti nationali harumaze radio shamri atsije auka kabjaumba ndongo na yezinga umbo ndongo bili haumumbe kabatsimba imilo bahari yao yawekari kubaliana uka yefeti yo hatusonti pia yabo sonti pia ngarikubalio tena yauka ngabo imamu kabati leo ina munda sojaba balamini na bili feti nena himento discours au balamini na bili kadha ejana je yeleoje ngariparaoni wa Komor haini mahala mrialio yaelewe yauka mkazila ardhi ya Komor kena mkinishia yauka efeti ngyo arme place de l'indépendance yawajao chargeri parse ukana haringa wandu wa balamagari bakwa jamna invitation shawajibalia wabamwedo mkazi wede wafeti harumo uhuru wanu ndo uhuru ikanga wandu tsuba jua amwambiwa basa ya uko uhuru wao wandu orenge harume place de l'indépendance yao daima almidrar yema hayon sipia bal ekake tsuturne harume zisiwa les effets de l'indépendance zoto faishi hayao abonge ngare invito wandu wabaki wa malahoni ngari waparao waishilie yefeti amwe radio ngari waparao ijonkinishi amri ya semoroni bashoka jamre carte yende ya armadari hiyo ya hime umuhimu ya tsokange harume feti shamri ya tsilauze agar sabaondo wandu ajamba kana wala mimi kamanza mheshimiwa Azali Asumani yabo mimi efeti yangu mnaifanya mkazi mdunaelewe ka efeti yenu ni hatusonti pia rikubaliana sonti pia ya ukae ya ritendea al-Imam Azali Asumani yamba kana kaja mkubali homu mtsona mahadisi yanapo yamba kaja mkubali mtsona hadisi yanapo au kwa wanu wasungwa bakarja kubali Azali shabala hinu wakati wa samna kartasi yabunge bidoro darbo wizara fulani yongodo warende uchotunga wizara yao watunga kartasi na siyetu iru watia shaiza anga zujo faishia shamo tsibile kaodo radio karja kubali Azali Asumani shabala hakubali ministre fulani ministre de la justice par exemple hakubali le préfet du centre shabala ke préfet aonesa uka kawatsi manifestation ya tso autorisé harumale bavula bambao nane centre yawesa yo njakubali ongarita hadharishao karitsulinda rijera bakange bidio mkazi wede jeshi sisi wana wa mkazi mazababi kariparao hajiku ima opposant waonesauka haina usiku juja ile sisi litike wangu wa ufurahi harume territoire ya Komori shabake nusu ya ukari ngojo kada wahimise mikro hula hata watu wishili waranzi akawo kwa tushiliwa shaban wanzoaje wateta shish harume ikao tuanzo ishilie yefeti abonge nga rikau jawar leo rijero nesuka mruya tsidiwaze ya ukajana kadhamana efetinu ibiri kajaishi ya mruya boka leo fulani njoko ka presida india towe discours mala fulani ili arila de feti karambaka ndarjoka womba dua maud tsisipo womba dua usiko womba dua leo maud tsisipo womba dua mbawie na mnuna elewe ya ukamaudu usiku furaha valari kubaliana uka enswaidi sikarona mazamu ni enswaidi ukarele wana kwa enswaidi ula usiku furaha zabarina ba fête de l'indépendance ichojo kama de enswaidi haina mwana mkomori yakungarele wao ya uka ikarija mruha swala asubuhi bibilia yambe
Mwenyezi Mungu na hifadhi nchi ya Komori jelekali swala idi siwamba Mwenyezi Mungu na ufirlie uwafu watu shake tubidi usiku huo rabeka na dauma zamoni iyo sawa no siku wa maudu abonge hena mndu fikiri ya ukange bidio siku wa maudu wandu wamengo harma furaha wahimri ya leo ya uka ngarura bwe Qur'an mwono leo wakale dalao sabarini leo wakale dalao diraka ghufirlia uandika wawania ye fetinu wandu wakao wania uhuru abonge hena mndu eloka wala leo tsidi abidi rifanye zanongo hizo shamaudu yabonge toro abonge kangu zifanyo tsena yabutsino mjonkazi tsena garzaba wajiku ikangu zifanyo auko mjonkazi waelewa yauka watsine maraia yensike na heda usoni abonge waelewa uka ze fikra zero na mheshimiwa Azali Asumani wala za infrastructure ikaronesa kade mavari ikaronesa kade za hospitali ikaronesa kade aeroport haya ni mahala honsi pia Azali Asumani hazone sauka nge tayari azisungushi abonge bal gar aminio yauka ingebalo waka wateli wadoka zambavi amadeli azonesa yauka ingebala waya hansi universite hata ya waswil master vahewa viri mahashiri viri mahakume yao ingewa wawe na mwazo kainje zambavi ya wawa heka haja shaka jordi ya reje yauka ngebiruende ya hensi mishinzi ya master ariaja hensi mishinzi ya école doctorale ya wetsi kazari wani suka ingebala tsena maze infrastructure zakaya zikazi hansiwa namna njema ya wawasa mheshimiwa Azali Asumani hajokana namna ya ufanya sheka kama shele yao Azali Asumani umunje unu udokana se bayede akaurenga le shirika la kijini hilo yalikombowe yarengo mwenje unu ya urede ya utekeleze ukiwa Komori erangu bala hata mahakume hiyo ifanshi kabatiza avance ardiare je tsena ardiga biare je azero ingebalo wakabala wakaavance za mweje wafikiri namna yaba yeye hajofanya hajonyeza zidwaji sharudi haraje ibala baada mahakume ya roa le shirika la kala Komori shaina mru hadaza okatswanza rinje hiyo aka usiku leo una maudu usiku aka gebidori jeri onese ika hizo Azali Asumani afanya sha usiku wa maudu wa usiku wa uonesa baada mahamengo mine na sita eza kirida zivi eza tukirida zivi inga rifikirio rigeri rifanyeje abonge rikaujawaru zonese uka usiku wa maudu sima zababi wa homjonkazi gar aminio uka sisi wa Komori bahibor lo wa Komori garjoni sa maudu ya uka maudu usiku wa furaha na garjo furahi wa mwejano wa Komori wa hawonsi pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi mjundi ruhusu nuse swala ukaya yo message mwaka wipasi sha huonesa ndungo mbili muhimu yao ikaya o rantushida nazelewa ukaurenge mfano wa heze idi ukaya uonesa uka usiku wa idi wa usiku wa furaha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadecentralize zaidi kaje hanti mahalani uzima wanunga jojo swali hula waswali hunu waswali hula waswali hunu yani na we namna nielewao yapa mwelewa hama kama mzie ukaya bound ya hema opposa walium kazi watisherehi usiku hunu baada kwa kana henda mwa sherehi ya ilo wajao yani kutona kan quelque sorte banu ngamanzao mtie barriere yani msidishe muonese ukakodi banu ngabo igozisha mvubanu shirorao wananti lazima hizo sisi ndio kanza ndo zikae sheza eza kamizo manzao bahi katuta marhaba wa usale le swala hilo sha panumo nsimbile kanwa ba namna biliza ngo zikae haribala shila igozisha mvu izo nanzo ni honese duka wewe harumaima hawaeshi harumaze fete de l'indépendance uparo ishia wakaya fete mbili wakabalanga bora kabati sharia yaizia kaitike mbili kabati sharia samara kabati nongo zazia ukana batike fete mbili wala kaza paro zilo iketika na fete nationale yaraba fete nationale na yuanro pia ngwele wawe uka ngebidio ye imamu hayo de president de la république na ikamra jamba wale sharia kashijamba ye chefu wa ye nationaux
mazefu mwa hivyo kawaida wewe na tuamba hunu mjini kwamba zaidi kazi jazia wanwatsi swali irango wewe wabalili uparona rijarimisa ilibili azokiri uparona msabambe chukiri nasimkazinga bidona mbie kaijazia samahani kaijazia yani usilamu ko jazia ke batike idimbili shawandu waelewana ukanduja enda bahandu kadha wandu wa sherehe haunti pia leo ngabo nusu ambasi kartu ndara ngarewala bakartu hanze imamu wala banate swala mrujo khalifa imamu ikakutum amini wanu khalifa imamu wafanya ofeti yao yani eske ngonu ngabo problem harmaze ngo hizo ika sirengo wana hangu no anduze rende bahanu rifanya bunjiliyo risherehi vorto dasinera iswa daula mimi izoranzo ni mami kartu anza rinja musilamu na ramba ritwe wanwana ramba ritwe Mwenyezi Mungu ritwe na mtume ritwe ino aritendea yabweka ramba ritwe ino aritendea yabweka gasi mansi yabodera iswa daula na bana rais wa sana wa Islamu au kangu swali ndo harmaze darasa ya wa Islamu emgamba mnda simtwai demrikao katsi Islamu abonge mrukana ka ujarambie aya ya ukawaitire rais au kabane kabla nzari njambo origin na buntu sande jeyu amanzore jehun ya ukari kubaliana imahamengo mine na miranda ya vira ya bona tsorenga imahamengo mine na nomeja ikaudu ya vira karija parona wakaya feti mbili ya uka warmin tutsawa ya unga beno nafanya huyo sisi karjamba mnatifanya sharika nzarone ya uka sisi unu mjini karisi yao haina mndu yanzu ya feti nende place de l'indépendance et kakaja parisa invitation nende ya mapado hiyo ya hime yaone feti Imana janibu kinyume zilio hunu mjini ukazi za tendwa na Muhammad bwana wahabili ya ukaya usikwa maudu wajua ujikanti wao hawao wajua sherehe haruma umji wa hao batine kawari hanya namba mtu yani yabo nyinyi mlo harumwezi leo ngamwendao manjemba nani ndanyo wandu wao mwanikode danyino wao wanzu wafanye sherehe hinu hau vanu zimundu hindini zitawao hari vanu swafi idiri zichu ngareshelezi zao nabani yomkinishiha mndu hadiwasa ngareshelezi zao yakosikwa maudu homjuo watu riparisa uka wanroti pia efetio nzima yabo ambese zinuro moza nyumeni zanzo zije zitra mabalbala kaziswalisa unuma wala kaziswalisa unu kebidu zalise unu wachi zodizo sisirambao nyinga mzi yao bala ngalizi yao ekaifanyia ngamjo mjankodeni mjengazijonja zibani ekainamba ngareshelezi zao yaweka urudi hwenjeza zao shamba baba jufanya wamba ngaijofa sakule shamba jufanya jongisha baba washelezi za wazie zabanu tsongore kwa jofanya wasar washelezi jongisha kawadiwaza chefeti ngio place de l'indépendance yekange fanyi hao nyinga mjufanya ekawa decide komba fanya sirenge place yao ekawa decide bana basanga supposeo ekawa decide komba fanyao nyinga mjori ya hisena mnaji bana ma journalist sirenge place yao renga hizo rahama jelika isawo wakamba ukangwa juko ufanya kujauza ukakabatswa no juko mziani au wauzisa bana renga hizo sisiramba waonesa hama kalima ya parisa ya ukaya kwa tuona zenongo juzi ya zenongo hizo bangude manuzi sa eka wa decide ukana kabati nongozi juzi ya zenongo zinu nyinyi wandu mlo wa harumwa yezi nga reaction hanyu ngaijukana mnaji harumwa zenongo zinu mimi zolanzo niwaambie haina mndu fanyo nai yabongo juo sanction ya bala busango juo ya ukakamno akubaleka mfanyo nai yabongo juo sanction ya bonja kanza wewe unjama klasi yao auka uamba mwajofanya rijaru wa isheleziza ya ukabale feti yofanshia place de l'indépendance wala ikadu wangefanshia hao yofanshia leo wanroti pia kwa misirini ya bonga aminu ya uka ijonkishe kwa wandu wa wadiwaza aba hawa ishelea liyo wa isheleziza abonge skazari onesi ya uka haina mngure donai ya mungu jua za hukumaza haina mrone naye ngujuze hukumaza
abonge kama udibiri wakati ujuja usherehi zoramba ala bese abo bese kakabati ngoinjezo babi ewa fadi ngwanzo ya rungu mbabi mwana wa fadi aukaya ngabo toramu aukaya ngamina harara harumaze nongoza jiri zifanyao zinu uliho di message inu aukaya uskwaleo zihabiliwa hajiku ya ukaya ngazijofanyishia nyinyi mwambakana ngamjuzia eske ekaito ka mathalani baja problemu maudu kamtsona ukaya yabo zajiri zinu nyire matotale bayalinu la tongeza leo zajira wakati ndongoza daula shatinti ndongoza mkazi inu sherehi hatu sonti pia haina mdunge na uhuri ya jua sherehi nge kazi to jiri maudu wajiri ndongo itondizo etukumunga ituri hwando c'est mwana mapisha puru bizana kanza ni mwangesevano c'est kardia javano jirafanya conférence de presse naam chaque javano juste dire des messages ya usuneza ndongoza fete ya maudu ya kaumji mkazi hausi jani murahimilia al-Imam Ghazali naam harmoni mkazi ngari harazao usiku wa maudumu utifanywa hitima hunu akayamwanzo soma hitima ngujenza imameani owo mkazi ya madawe kwa nokubali jara kwa mkazi ye mkazi naam shakala ujua zendo ngombi yalo nizo naam yalisababishe umji mkazi ule wa desert ewa karla umba hata nafasi ndo desert namnaje ujore wa desert ya uka zefikira walo nani hauwa mrondo jina ijokiri kasideki ewa ijokiri naam jefikira kabo mimi ngabe mara ijokiri kamideki shati chiko tiamu tafadhali wandu wao wana makalima watiki walono wao naam ya ukangwa para wandu wajasome hitimu naam iyo watendo isumu hale entunda wa hitaji haki ya mbadu wao yo tidua mwamba kwa soma hitima ukaba mrujo amba msomo hitima shamba msomo dua shawamba kwa soma hitima yodua yo Qur'an ngo soma naam na yabo ngamrambua kwa watendo ndo shioni anasi maudu tido lazima wakati wasome hitima hapo ngamu izo na kaza ni message na kaza ni beba amweshelezo baruani na Razida na Mahamud haina mdunge na mchi wahi na keto mchini hao bangono mkazi watuchorisha ngaza fetuzo wajeni leo ngarambishwa wao ukana wajeni kabana uja mjeni kunde namna erisala yao yende plambe kabana uja mjeni geka wa mkazi wa ndo wakati yabo ngamjofanya ngoti urambua kakatumanza zerongozi mzifanya hiyo maana watende naam zimkazi ya porofanyia amandizo shofera na baba kazi ya porofanyia leo haja za barindi wanzwa waneminize wana bimana nganyi tayari mtsinzane kimkazi no mziye zenongozi tifanyishihe batine daula ngasi prehe na ngojo kaza tifanye pia maudu na hitima yetu somo kazi juzi dera kwa soma hitima ya zukiwa tu Said Muhammad shati leo kasoma hitima ya zalu mwana wa fete obanga kusoma hitima iyo paro yona da harma fete na soma hitima nora hakarja fiu akoni mimi hizo message na kaza ni vile uka wadhulumishi hao wafanyao wadhulumu harma hindi akarikana voti hunu bobo wadhulumu harma ze voti wadhulumu harma wewe kana voti hama hunu mjini rito ibari mtini yakazo dizonzo wambe rito ibari mtini abo ngro mo kusoma hitima jiso ya jirene yo uzodi waza abo kusoma hitima ya jireme shaizo tinzo hiyo tidwa ndio mimi sikao jabano libe message ya uonesa ya ukana maudu kartutaha mkazi ufanywa jamahala ngasi prena ngojo kanza ifanywa yotsi no mkazi tike jamahala Dimana banu mkazi inu risala haukayajuzi mdo mashonde bomba juu leo nga mwanzao mkadimishe leo tifensisi naam leo le 6 juillet okay ya juzi mdizani leo inde mana leo naam akartona maula mshashale ufanya ndogo geza bali wakati mono hama minimize ze dongo na yinga mzirenga wa plori ya haju ya damu zitihe ngasi tayari rite damu ngasi tayari mtinze tayari ya uti damu kama zambabani ukayanga tayari Tedamu ba mtendeti kanti mo mjo jusabo kujondanyo yabo mimi message na kanza no beshe wo bagudu hauni beshe ule mengu kabila ni mndu wishe bana ukausuka bagudu hamshe aina mrake to dania yafanye fete ya shati jiteka mondo wo faye bantu jole uze bandi wajo wo faye hantu jole uze bandi wajo bangol makodo alafu hizo ndizo mna kanza mwambie maudu aina mrake to hai yafanye fete
ndio mji wa shati tama polemiki hajatongeza mji watu ukarma polemiki hawezi kaujabana kimashababi wa himilezi ya ukama maudu kabisa ufeze udongo ufanywa hunu ufanyie maudu ngasi wanu hena nungo jokanza zifanyia ngasi prai eka akili eka mvu ngakufanyia nweze nungo hizo zifanyia hunu maudu mji watu tijao ukauhana mnazo jina ezirewe zilumala wajawa tabia watu ushinda jari tabia sote pia maana gani tayari mtinzani no zinuzi kala utindana makaoni karja bisikarja au utindana marhaba okay abagabo marhaba menji watukufu ikayao doma hudhuria harmai mkonto hatunu bese jimonge na risala yanzu ya ibe kama una risala ili rikaze kifu Madame journaliste Abdou Shakur, c'est Karsar ma conférence de presse, c'est Shakauri Behabanu, Jeretu Shahidi, ulimwengu nane komori kamili, nane bamba kamili, nane mabafuto kayoti, kaungwadunga wa radio kazi, rijeri wambie mrongo mzima. Ya ukana sheikh walala harumu mji wa kazi, waombodua ya ukana hena utoba la heri na njarumu mji wa kazi. Shakwa jaomba ukana hena utoba la sharia njia dikaujarbe message muhimu sikar tutore ya mru na tukeyar e utoba nguri toroka karna gombelana naye shangari la haukosi kwa maudu Baruani Mahamudu Razida ne ekipu ya hao haina mru ngena mji Baruani ngorole jeshi lilomoroni rale jeshi la huwana wa mkazi watu hanzo mji wa mkazi uremba mji tihiru Yawe kabdisha kurungwa ukana waogo wana wa mkazi mwana mkazi huo yekafanya mrongo hautomja mkazi kudi yaboko wa maudu wa himi ya ukawaja tumja mkazi kudi kazi na wahizi jiri haukeza jiri ya mjitsa uojuzi kazi na ujiri yabutika wa message muhimu haina mru ikao halewe usiku wa maudu ya njia harumu mja mkazi ya jambe ngufurahi hau yasome hitima Uno mbaba Baruani etimu kazi, mbaba Razida etimu kazi, mbaba Mahamudu etimu kazi, bahajo kauja mkaza mwembe dua. Na abaki chomoni, abaki moroni, wawaombe wawazadua. Shomjo mkazi maudu, garanzo wajaza hatu na wababa hatu, wakeampe, katuanza wakaromofuna utomaya. Hauka maudu wajambo kale jeishi, linjia mkazi karma amani. Ya uchambe ukana singa totauba wa totauleba ya riyetu shahidi goanzo wa pare hunu Ustadhi Yusuf Muhammad Bana emana ya Ustadhi Yusuf Muhammad Bana leonda bobalo mji eka ngutumo mjonkazi walo marindi hajo wasulibala Katacho waswilibala yabore kawe message muhimu hiyo wana majournalisti haina uridungo osiku wa maudu ndina bakumchini hao yafurahi yatione senza za unjo mjena mkazi yatijojita share problem. Wassalamu alaikum. Marhaba menji watukufu ngari shukuri yao mkonti una ukayaka taka haruma majadiliano au haruma conference de presse sha inu message yatoka uja itolwa no wanachama ikaomba shingileo zifikra za Colonel Azali Asumani abengi abo ngari jo ukaza kifubanu rijero nani haruma barana majiza saya mrengeri salano ya ukaya ngwazi ya ukatu ya harumu mji onkazi wasije mundu ya jasome hitima kwa jambazi ndo jina mjuma yao ukaya ngwarele yao watijiri tabu haruma mji wa hao na waongo utayari wa gabili haina zijuhuja noze na ngozinu zitifanyishia abenga jona haruma wakati wa saya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba menji Monsieur Abdou Shakur.